Amo na itong manager sa radio station na to na. Traktora ta, lapit na ni. Lapit na ni matapos, kung di pa ni matapos. Hindi pa. Puti ari na oh, abaw. Ti dasi niya adlagan ni, do Fortuner ni adlagan. Do Fortuner niya tundlagan sa gin condition na ni guys atong traktora kay para mag-abrigaling para makabirada kondisyon ni dan oh araw na. Good boy. Kondisyon ta nga aton nga traktora kay magabrigaling damo tara doon. Numero doon. Nakapangapi na ni traktora way pa. Way pa ni ka pangapi traktora. Astang obra way man ka pangapi. Mainit tubig ta ka mangapi.